حضرت فاروق اعظم کران بیان دمن پیغمبر چھ دعا منگان پنس معبود برحقس دست دراز کرت قبلس کن پن روی مبارک کرت اے میانی ربا یس یہ جماعت ہے اگر یہ ہلاک کرتن اگر یہ مشرکو ہلاک کری تیل تزیاد لا تو بد فی الارض زمین اس پر گشت چانی عبادت دعا سوزو اثر کیا ہو بیان چکران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دپان یمی آئی چھ دعا منگان چشمانی مبارکو مچوش وسان یہ چھن پتہ شان مبارکن پہ ردائی مبارک نبی رحمت ابو بکر صدیق کران بیان حتی سقط رداہو پیغمبرس دور نہ فکر ردائی مبارک تیوس پہ متوس دعا منگان عاجزی کران اتنے چھ دعائی تگا منگ ثی دپان مے پر نماز بس مے کور جنتس قبضہ خدای سے زار پر کرن گناہ گژھنہ بغیر گژھِ تھاون یاد گناہ گژھنہ بغیر تہ ٲسۍزیو خدایس کران زار پار بیان چھ کران حضرت فاروق اعظم حتی سقط رداہو ردائی مبارک تہ چھ ؤسۍ پیومت پیغمبر کریم چھ دست دراز کرت پنس معبود برحقس زار پار کران ام پتہ چھ ونان راوی فاتاہ ابو بکر صدیق نظر پہ ابو بکر صدیق ردائی مبارک چھ پیومت پتھر ردائی فاخذ رداہو پنن اتھن مز تل ابو بکر صدیقن ردائی مبارک یہ تھون نبی رحمت شان مبارکن پہ کت پہ تھونس شان مبارک وقال یا نبی اللہ اتہ یہ وچھن روی مبارک تر گومت اوش وسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب سن دربار زار پار کران ابو بکر صدیق سن چشم تہ کھملے اور یعنی یہ حالت وچھن پنس نبیس اتی ونس یا نبی اللہ اے خدای سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک فإنه سينجز لك ما وعدك ونس بس یہ منگو تہ کافی وعد کری حضرت اللہ پور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترہس تھاوے گو ابو بکر صدیقس یہ حالت یس حالت ام ساتن منگان گمس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر منگان کمس یاد تھو یہ کت یہ گۄڈنیُک نقطہ عقیدہ توحید شرکس چھٹی مسلمانس گژھِ گۄڈنیُکٕے چیز آسُن پتہٕ وٕچھزیو غٲبی مدد کر آو بدرس منٛز کر آو غٲبی مدد گۄڈنِچ کتھ زار پار کمس بیس نہ غٲرس نہ خدایس زار پار توحید راسک عقیدہ مضبوط ات گژھِ نہٕ گژھُن یمن کتھن کُن یا یہ گوٚو فتنہٕ ونن ات لگی باز پُرش ات کر فٲصلہٕ محشر کس میدانس منٛز حضرت تیاز اس ما چھ ہیکت کٲنٛسہِ سۭتۍ فتنہٕ بناونس أسۍ چھِنہٕ تتھ سۭتۍ ات کر فٲصلہٕ محشر کس میدانس منٛز حضرت اللہ فرمو کائناتک صادق المصدوق پیغمبر صلی اللہ فرمو اکھ گناہ گار بندی رب سٕنٛدِ دربارن محشر کس میدانس منٛز یہ مند چھان ربس برہ کن گھنس گناہو سی برت امس یہ ون تل سا کڑو ام سند یہ نبر یہ بخچ یل نبر نیرس یہ بخچ پتہ یل وزن گھس دپس لگوس وزن امس آسان گناہن ہند پوتر گوب یہ نا تاور تیز یمس گناہن ہند پوتر آس گوب تمس چھنا مصیبت یہ فرماوان چھ کائناتک امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان چھ رب فرمائے امس بندس فرشتن کر آڈر تلسا یہ ٹھیل دنیو ٹھیل یہ دن جس بہ سمجھانے خاطر ونان نامہ اعمالس دیوس دنن یل نہ ات نیر بیاکھ پرچی تتھس لیکھت لا الہ الا اللہ ان اس کہن شریک کورمت پننہ زندگی مز پننس معبود برحقس شرک آسن زہ کورمت رب دپس تلسا یہ پرچ ترٲیو ثوابن سایڈ ام سند عقید اوسمت درس اہز زندگی مز یہ پرچ تلن تو تراون ثوابن ہندس پوترس فرمون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہا ربا خوش قسمت کیا سو انسان یم سن عقیدہ چھ مضبوط نبیو فرمود وہ یتھ یہ تراون یہ پرچ یم سن ثوابن ہندس پوترس ثوابن ہند پوتر لگہ گوب گناہن ہند کٹ آسمان یعنی کہ ات کوتہ وزن چھ ات توحیدس ات کوتہ وزن دپان یہ بند گژھِ تیوت خوش امس ژلن اصل چھ ودن کرک نیرت
asna jumadan crack.